Sehingga dia begitu penasaran, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud begitu penasaran apa yang diperbuat oleh Sayyiduna Umar masuk ke kebun yang tidak ada orang tahu. Maka dia mendapati Sayyiduna Umar ibn Khattab Maulana yassir lana syuruh Maulana Habib. لا تقرأ شاعر يعني أنا لا أستطيع أن أشرح شاعر. اللي ما تعرفش الترجمة ألفه من عندك. حاضر حاضر تحت أمرك. مدة الكلمة كانت حتى إلى وقت العشاء. حتى إلى العشاء. نعم العشاء. تفضل أنت بسم الله. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dada kami dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memudahkan lisan kami untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, uhayyikum bi tahiyyatin minal qalb. Wahai saudaraku yang mulia, izinkan kami untuk menyampaikan penghormatan dari hati kepada kalian semua. Tahiyatan min Misr ila Indonesia. بلد الشعب الطيب وبلد الناس الطيبين. Penghormatan dari negeri Mesir kepada negeri Indonesia, negeri di mana penduduknya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, sepupu dipekertinya, akhlak yang mulia. وحقيقة أنا سعيد جدا حينما أتحدث إليكم الآن لأنني أشعر أنني أجلس بين إخواني وبين أهلي وبين عشيرتي. Sungguh saya teramat begitu berbahagia ketika saya duduk di hadapan saudara-saudaraku sekalian, karena saya merasa duduk di tengah-tengah keluarga yang begitu hangat, yaitu umat Islam yang berada di Indonesia. وأحب أن أبشركم ببشرى أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan saya akan sangat senang untuk menyampaikan kabar gembira kepada kalian sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ففي يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته فوجد مجموعة من أصحابه قد تحللوا وجلسوا يذكرون الله. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabatnya dan menemukan para sahabatnya duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لماذا جلستم الآن؟ من هذا الذي أجلسكم؟ لماذا تجلسون هكذا في المسجد؟ Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan bertanya kepada para sahabatnya, apa yang menjadikanmu duduk di tempat ini? Apa yang menjadikanmu duduk bersimpu di masjid ini? فقالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونسبحه ونحمده على نعمة الإسلام. Maka para sahabat pun itu berkata, kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. فقال لهم النبي
جلستم إلا هذا يستحلفون يقول لهم بالله عليكم هل ما جلستم إلا لهذا السبب؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله، والله لم نجلس إلا من أجل هذا. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas kembali kepada para sahabatnya, apakah engkau benar-benar tidak duduk kecuali hanya untuk mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah? Maka para sahabat pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah kami tidak duduk di tempat ini melainkan dengan tujuan itu. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة له ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya bahwa sungguh Jibril telah datang kepadaku menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala menyangkut malaikat-malaikatnya yang menyaksikan kalian semua. فهنيئا لكم أيها الإخوة الأحبة أن الله عز وجل يباهي بنا الملائكة، فنحن ما جلسنا في هذا المجلس إلا لله، جلسنا نذكر الله ونسبحه ونحمده على نعمة الإسلام، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام يا رب العالمين. Maka berbahagialah wahai saudara-saudaraku, karena sungguh kita duduk di masjid ini, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita yang sedang berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. ولا بد للمسلم أيها الأخوة الأحبة أن يعرف الغاية التي خلق من أجلها في هذه الحياة. Dan harus seorang muslim mengetahui apa sesungguhnya tujuan hidup, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita merasakan nikmat hidupnya di dunia ini. لأن كثيرا من الناس يعيش عمره طويل ويموت ولا يعرف لماذا جاء إلى هذه الدنيا وما الهدف الذي من أجله خلقه الله. Karena banyak di antara manusia yang hidup di dunia ini, kemudian dia wafat, meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tahu apa tujuan hidupnya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini. فما هي الغاية التي خلقنا الله من أجلها؟ Maka apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan itu? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? الإجابة على ذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, jawaban atas pertanyaan itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Aku tidak butuh rezekinya, aku tidak butuh jabatannya, aku hanya butuh ia menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. فما معنى العبادة؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة من أجل أن نعبده. فما معنى العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ورسوله. Maka kalau demikian, kalau tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa makna ibadah itu? Ibadah itu adalah suatu kata yang menghimpun seluruh rangkaian-rangkaian kehidupan kita yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. فكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأخلاق والصفات هذا كله من العبادة التي خلقنا من أجلها. Sehingga semua bentuk perkataan, semua bentuk tindakan, semua bentuk usaha kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna ibadah dan itulah tujuan hidup kita. ونحن نرى في هذه الحياة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أمام هذه المهمة وهذه الغاية التي خلقوا من أجلها.
Dan kami melihat manusia itu yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 jenisnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuan untuk manusia itu. الصنف الأول ذاك الصنف الذي لم يعرف ربه وعاش في هذه الحياة وخرج منها ولم يعرف من هو خالقه ومن هو مدبر هذا الكون وإلى أين مصيره. Orang yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang tidak mengenal Tuhannya. Dia tidak mengenal siapa penciptanya. Dia tidak mengenal kemana ia akan kembali setelah ia meninggalkan dunia ini. عاش في هذه الحياة من أجل أن يأكل طعاما شهيا ويلبس لباسا جديدا فخما ويشبع رغباته وشهواته. لسان حاله إنما الدنيا غرام ومدام وإدام فإذا فاتك ذلك فعلى كل سبيل. Sehingga dia hanya hidup di dunia ini hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, syahwatul farj, syahwat seksualitasnya, hanya untuk memenuhi seluruh keinginan-keinginannya yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وتخيل أن هذا القسم هو القسم الأكثر في البشرية. الكرة الأرضية سدسها كافر بالله، سدس الكرة لا يعرف الله، ونحن الحمد لله أكرمنا الله بالإسلام، فأغلب الناس لا يعرفون الله. Sehingga ketahuilah bahwa kelompok ini adalah kelompok mayoritas yang hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga daripada penduduk dunia ini mereka tidak mengenal siapa Tuhannya, kemana ia akan dikembalikan setelah dia meninggalkan dunia ini. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala an hadha an-naw' min al-bashar wal-ladhina kafaru yatamatta'una ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, menyampaikan firman-Nya menyangkut orang-orang yang seperti ini, bahwa mereka itu seperti binatang. Mereka itu hanya memenuhi perutnya, hanya memenuhi syahwatnya, yang tidak ada tempat kembali baginya kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. ونحن نحمد الله عز وجل ونشكره ونسجد له شكرا أن جعلنا مسلمين وأن أعاذنا من أن نكون من هذا الصنف الذي لا يعرف ربه. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, umat yang mengenal Tuhan, umat yang mengenal apa tujuan kita, tidak seperti umat yang pertama, tidak seperti kelompok yang pertama tadi yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. وهذا الصنف مهما حصل من أنواع السعادات المادية يظل في هذه الحياة يشعر بوحشة في قلبه. لماذا؟ لأن القلب بعيد عن خالقه. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang setiap kali ia merasakan nikmat-nikmat materi, nikmat-nikmat dunia, dia merasa bahagia. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. أما الصنف الثاني فهذا الصنف قد عرف الله. Adapun kelompok manusia yang kedua adalah manusia-manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. لكن هذا الصنف لم يتركه الشيطان حتى يصل إلى الجنة. وقف له الشيطان في الطريق
الطريق. Tetapi orang-orang ini ketahuilah bahwa syaitan-syaitan itu tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala secara mudah. فتارة يفعل المعصية ويضعف أمام الشيطان وتارة يطيع الله عز وجل فهو بين الطاعة والمعصية مرة هنا ومرة هناك. Sehingga terkadang dia lemah di hadapan syaitan, sehingga terkadang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang dia pun berbuat maksiat. Dia berada antara ketaatan dan maksiat. وهذا الصنف قال الله عز وجل فيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. Dan orang-orang yang seperti ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya bahwa orang-orang yang berada pada antara maksiat dan taat, kata Allah Subhanahu wa taala, asallaha ayyatuba alaih. Semoga mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله سبحانه وتعالى يحب الإنسان التائب أشد من حبه للطائع. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah, bahkan jauh lebih mencintai orang yang bertaubat kepada Allah ketimbang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنت حينما تقول يا رب اغفر لي فالله عز وجل يحب أن يسمع منك هذه الكلمة. Sehingga ketika kita berkata Allahumma ghfirli, duhai Allah ampuni aku, maka sungguh itu kalimat yang paling dicintai untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذا الصنف الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا. Maka orang-orang ini yang menggabungkan antara kemaksiatan dan ketaatannya di dalam hidupnya, huwa fi rahmatillah bisyarat. Dia adalah orang-orang yang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun dengan syarat alla yusirra 'ala al-ma'siyah wa an yujaddida at-taubata da'iman wa abada. Tidaklah ia berbuat maksiat dan mengganti taubat itu dengan maksiat, dan dia terus melakukan kemaksiatan. فإذا قره الشيطان مرة وأفسد الشيطان عليه طاعته أحدث لذلك توبة فيقول يا رب اغفر بهذه تلك. Sehingga ketika dia berbuat maksiat, kemudian dia pada saat itu pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia untuk menghentikan taubatnya kepada Allah, bahkan dia senantiasa memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. والإنسان المسلم الذي يحرص على رضا الله عز وجل يجب أن يفعل كما يفعل التاجر. Manusia adalah orang-orang yang muslim itu, dia harus melakukan sebagaimana orang-orang tajir itu apa yang dia perbuat. هل رأيتم تاجرا لا يعرف هل هو يربح أم يخسر؟ Apakah engkau lihat ada seorang tajir, seorang saudagar yang dia tidak tahu apakah dia akan untung atau rugi? لا شك أن أي تاجر لابد أن يحسب حساباته هو في ربح أم في خسارة. Tidak, tentu kita tidak ragu bahwa setiap orang yang berjualan, setiap orang yang tajir itu dia mengetahui bahwa apakah dia rugi atau untung. لأن التاجر الذي يترك نفسه هكذا ربما سوف يفاجأ في نهاية السنة أنه قد خسر رأس ماله وهو لا يشعر. Sehingga orang yang tajir seperti itu, dia boleh-boleh saja suatu ketika di akhir tahun dia akan memperoleh suatu kendala yang dia tidak sangka-sangka, yang kendala itu menjadikan modalnya itu ikut pun habis. ولذلك يجب على المسلم أن يعيد حساباته مع نفسه
ومع ربه ومع الناس. كل يوم يجلس ويعمل كشف حساب لنفسه: ماذا عملت مع نفسي اليوم؟ ماذا قدمت من عبادات مع ربي؟ كيف حالي مع الناس؟ هل ظلمت أحد؟ هل اعتديت على أحد؟ وهكذا. Sehingga setiap muslim wajib baginya untuk senantiasa memperbaharui perhitungannya, memperbaharui introspeksi dirinya. Bagaimana hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungannya kepada sesama manusia? Hendaklah ia membuka daftar catatan apa yang dia perbuat. Bagaimana ucapannya kepada manusia? Bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى عمر بن الخطاب يمشي حتى دخل بستانه، فتبعه عبد الله بن مسعود وعمر لا يراه. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud suatu ketika melihat Sayyiduna Umar ibn Khattab masuk ke sebuah kebun, dan Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud mengikuti Sayyiduna Umar masuk ke kebun itu, dan Sayyiduna Umar dia tidak tahu. فراقبه عبد الله بن مسعود يرى ماذا يصنع عمر في هذا البستان، يخرج ويبعد عن الناس، فإذا به يمسك لحيته بيده ويبكي ويقول: عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله. Sehingga dia begitu penasaran, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud begitu penasaran apa yang diperbuat oleh Sayyiduna Umar masuk ke kebun yang tidak ada orang tahu. Maka dia mendapati Sayyiduna Umar ibn Khattab, dia memegang jenggotnya, kemudian dia menangis dan berkata kepada dirinya: "Ya Umar, apakah engkau ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah engkau ingin menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" وكان ذلك يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا ليوم العرض الأكبر. Dan Sayyiduna Umar ibn Khattab senantiasa menyampaikan kepada kita bahwa hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di hari kemudian nanti. Timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang di hari kemudian nanti. Persiapkanlah dirimu sebelum menghadapi pagelaran yang begitu besar di yaumul qiyamah kelak. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع أصحابه يقول: اللهم اغفر لي وتب علي وارحمني أكثر من 70 مرة. يستغفر ويعيد حساباته ويفكر في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun untuk umatnya. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang 70 kali permohonan ampunannya, memperbaharui introspeksinya setiap hari, sedangkan dia adalah orang yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان المؤمن الذي يقع بين المعصية والطاعة، الشيطان ربما يغويه فتزل قدمه، لكنه يجدد التوبة دائما ويفعل كما يفعل التجار، يحاسب نفسه، يعرف ما له وما عليه، ما الذي كسبه وما الذي خسره. هذا بإذن الله في موضع طيب وفي حال طيبة. Sehingga manusia-manusia yang berada antara ketaatan dan maksiat, kadang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang dia berbuat maksiat, maka dia tetap berada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia senantiasa memperbaharui taubatnya, senantiasa memperbaharui introspeksinya, menganalisa apa yang dia perbuat selama ini, senantiasa membaca bagaimana hubungannya kepada sesama manusia, sebagaimana seorang tajir itu senantiasa memeriksa catatannya apakah dia untung atau rugi. أما الصنف الثالث فهؤلاء هم السباقون إلى الخير، هؤلاء الذين جعلوا الإسلام هو هدفهم الأول،
فدعوا الناس إلى الإسلام ودعوا الناس إلى الله ودعوا الناس إلى القرآن وإلى الخير، فهمهم أكبر من هموم الناس جميعا، وعزيمتهم وأهدافهم سامية. Adapun bagian kelompok manusia yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki perhatian yang begitu luar biasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengajak orang manusia yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia yang lainnya kepada kebaikan. Orang-orang yang cinta Al-Qur'an, orang-orang yang cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء الناس الذين وضعوا الإسلام في عقولهم فدعوا إليه ولو بكلمة ولو بابتسامة ولو بموقف طيب. يعني ربما تصنع موقفا مع إنسان فيسألك لماذا تفعل هذا، تقول له أنا مسلم والإسلام يأمرني بذلك، فربما يدخل في الإسلام بسبب هذا الموقف. Sehingga orang yang seperti ini, orang yang memiliki perhatian yang besar kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat kecil sederhana pun itu bisa menjadi bahan dakwah kepada orang lain. Sehingga ketika dia ditanya, "Mengapa engkau melakukan kebaikan yang kecil itu?" mereka akan berkata, "Aku muslim sebagaimana agama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku berbuat baik." Dan terkadang boleh jadi hal yang sepele itu yang menjadikan orang lain itu masuk Islam, masuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. أعرف صديقا لي سافر إلى أمريكا وكان معه أصدقاء من غير المسلمين ومن المسلمين. واحد من هؤلاء الأصدقاء ممن كانوا معه في الفندق كان يهوديا لكنه أخلاقه طيبة ولا يؤذي أحد. Saya punya teman-teman dari negara yang lain, negara Amerika. Suatu ketika kami menuju kepada Amerika, dan teman-teman kami itu memiliki teman-teman yang muslim dan bukan muslim. Dan dia memiliki teman yang beragama Yahudi, namun ia akhlaknya begitu baik. Al-Islam qala lana la yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فإذا كان هناك إنسان غير مسلم لكنه لا يؤذيك ولا يعاديك فأنت تتعامل معه بأخلاق الإسلام. Dan Al-Quran berkata kepada kita bahwa ketika kita memiliki saudara, memiliki teman yang boleh jadi dia adalah bukan sekeyakinan dengan kita, dari agama lain, namun dia adalah orang yang baik, maka kita harus bermuamalah dengannya, berakhlak kepadanya dengan akhlakul Islam. هذا اليهودي ضاعت حافظة النقود منه، ذهب يطلب من الناس أصدقاؤه من غير اليهود مثله، كلما ذهب إلى واحد قال له أنت يهودي لا أعطيك، وأنت سوف تأخذ المال ولا ترده لي. حتى جاء إلى صديقي قال له أعطني مبلغ سلف دين وأنا أرده لك حينما أرجع إلى بلدي. Teman dari teman saya yang beragama Yahudi itu suatu ketika dia kehilangan uangnya, dia kehilangan dompetnya. Ketika ia berkunjung kepada teman-temannya yang lain yang beragama non-muslim, dia hendak pinjam kepada temannya, namun ia tidak ditolong. Ketika ia datang kepada saudara muslim, temannya yang muslim itu, dia meminjam uangnya, maka dia diberi, dan dia berkata, begitu saya akan kembali kepada negara saya akan kembalikan apa yang saya pinjam kepada kamu. فصديقي هذا قدم له مالا فتعجب اليهودي قال أنت مسلم وكل المسلمين الذين معنا في الفندق رفضوا أن يقرضوني المال وأنت تقرضني. قال هذه أخلاق الإسلام. الإسلام أمرنا أن نحسن إلى غير المسلمين من الذين لا يعادوننا ولا يؤذوننا.
قال أريد ورقة أكتب لك دين سجل. قال لا، خذ هذا العنوان وحينما تصل إلى بلدك إن شئت رده لي أو لا، وأنا أثق فيك. Maka orang Yahudi tadi itu heran kepada temannya yang muslim ini, dan dia berkata, kenapa teman-teman saya yang muslim lainnya ketika saya tadi hendak meminjam uangnya dia tidak memberikan kepada saya, dia tidak percaya saya, sedangkan kamu muslim ini dan percaya kepada saya. Dia heran, kenapa kamu muslim dan ingin menolong saya. Kemudian dia berkata kepada temannya, silakan Anda catat hutang saya dan saya akan kembalikan suatu saat nanti. Dan teman muslimnya berkata kepada orang Yahudi itu, tidak usah catat. Kalau kau sampai kepada negaramu, kemudian kau punya uang, silakan kembalikan. Kalau tidak, tidak apa-apa. هذا اليهودي يقسم لكم بالله بكى وقال من علمك هذا؟ قال الإسلام علمني هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم علمني هذا. ثم يقول لي صديقي أعطيته كتاب عن الإسلام، كتاب صغير، وقلت له تعرف هذا هو ديني. Maka orang Yahudi itu, demi Allah, kata Syekh tadi, demi Allah orang Yahudi itu menangis dan berkata kepada muslim itu, bertanya kepada teman muslimnya itu, siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Kata teman muslimnya itu adalah mengajarkan saya, ini adalah agama saya, Islam. Maka dia pun memberikan buku kecil tentang Islam kepada teman Yahudinya tersebut. يقول لي صديقي هذا بعدما عدت إلى الكويت أرسل له هذا اليهودي فيديو له وهو في المركز الإسلامي يعلن إسلامه، وأرسل له المبلغ الذي أقرضه إياه ذلك الصديق. Dan temanku tadi yang memberikan bantuan kepada orang Yahudi itu mengirim video kepada saya tentang temannya orang Yahudi tadi yang dia bantu, bahwa ketika itu dia Islam, dia masuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala di markas Islam dan mengembalikan uang yang dia pinjam. Hakadzal Islam, beginilah Islam. فالإسلام دين الأخلاق الفاضلة. الإنسان يستطيع أن يدعو إلى الإسلام بالمواقف، لا يشترط أن تكون عالما وأن تذهب إلى الأزهر، ليس شرطا، قد تكون داعية ولكن بأخلاقك الحسنة وبمعاملاتك الطيبة مع الناس. Islam adalah agama akhlak yang mulia, sehingga seseorang yang menjalankan agamanya, seseorang yang menjalankan nilai-nilai syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء الناس الذين عاشوا بالإسلام يدعون إلى الله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، يعيشون في هذه الحياة السعادة الحقيقية. Orang-orang yang seperti itu, yang hidup di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menampilkan akhlakul karimah sebagai dakwanya kepada sesamanya, mereka itu hidup dengan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Qala Allah Subhanahu wa taala an haula fil Qur'an al-Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Dan orang-orang yang seperti tadi adalah sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa alla takhafu wa la tahzanu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sedih, tidak pernah galau. Mereka orang-orang yang senantiasa disertai dengan para malaikat, turun para malaikat kepada mereka untuk menyertainya dalam hidupnya hingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. الإنسان عند الموت يشعر بأمرين، يشعر بالخوف مما هو قادم عليه ويشعر بالحزن على ما فات.
Manusia ketika ia hendak tidur itu dia merasakan dua hal. Dia membayangkan dua hal. Dia merasakan apa yang akan terjadi esok hari dan apa yang telah terjadi yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala yursilu lil mu'min fi hadha al-mawqif yaqul lahu la takhaf mimma anta qadimun alayh wa la tahzan ala ma taraktahu fi ad-dunya fa anta fi amanillahi wa dhamanihi. Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa hidup di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, seakan berkata kepadanya, janganlah engkau khawatir menyangkut masa depanmu dan janganlah engkau takut menyangkut apa yang engkau tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. ولذلك سيدنا بلال رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة جاءت ابنته تبكي لأنه سوف يفارق الحياة فقال يا بنيتي لا تبكين غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. Sehingga Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu suatu ketika ia menjelang wafatnya, anaknya pun datang kepadanya menangis. Dan dia bertanya kepada anaknya, mengapa engkau menangis? Katanya, karena engkau akan meninggalkan aku. Dia katakan, engkau jangan bersedih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. فأسعد يوم للمؤمن ذلك اليوم الذي يلقى فيه ربه. Hari di mana yang paling bahagia bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya adalah hari di mana ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya, sehingga tidak ada yang perlu ditangisi. Itulah yang ingin disampaikan oleh Sayyiduna Bilal. Wa min rahmatillah subhanahu wa ta'ala bina an ja'ala lana mawasim lit-ta'ah. فإذا ما انتهى موسم جاء آخر كي يستزيد الإنسان من الحسنات ومن الطاعات ومن القربات. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadikan kepada kita ini musim-musim ketaatan. Setiap ketaatan ada musimnya, dalam artian ada fase-fase, ada waktu-waktu untuk melakukan ibadah, sehingga seakan itu menjadi momentum untuk memperbaharui semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالسنة عند المسلم هي محطات للتزود بالإيمان مثل السيارة حينما نمضي ونقود السيارة لابد أن تتوقف عند محطة الوقود لتضع البنزين. كذلك المسلم وهو في طريقه إلى الله سبحانه لابد أن يتوقف عند المحطات الإيمانية. Sehingga momentum-momentum seperti itu tadi diibaratkan seperti tempat pemberhentian kendaraan, seperti tempat Pertamina di mana kendaraan itu diisi bensin, diisi bahan bakarnya. Seperti itulah kita memperbaharui keimanan kita, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن في هذه الأيام العظيمة المباركة في موسم عظيم من مواسم الطاعة وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. Dan kita saat ini adalah berada pada musim yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya, yaitu musim 10 pertama bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala aqsama bihadhihi al-ayyam faqal wal fajri wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa taala begitu mulianya musim ini, begitu mulianya waktu ini, bersumpah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Wallahu hinama yuqsimu bi syai' فهذا لأمرين اثنين إما من أجل أن نتفكر فيه ونتأمل ونتدبر وإما لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الشيء عظيم فأنا أقسم لكم به.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sesuatu, tiadalah yang lain maknanya kecuali dua hal. Yang pertama adalah menyangkut keagungan apa yang dia ketika Allah bersumpah atas sesuatu itu, dan ingin Allah Subhanahu wa taala pertegas bahwa sesuatu yang aku bersumpah atasnya itu begitu luar biasa dan harus menjadi perhatian bagi kita, termasuk 10 Zulhijjah pertama ini. الله أقسم بالفجر وأقسم بهذه الليالي لأن هذه أمور عظيمة عند الله فالفجر هو وقت المؤمنين. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Al-Fajr dan bersumpah atas nama Layalin Ashr, yaitu 10 malam pertama Zulhijjah. Dan Al-Fajr itu adalah waktu bagi orang-orang yang beriman. والخالق سبحانه يقسم بما شاء. يقسم الله عز وجل بالشمس والقمر ويقسم بالطور والنجم ويقسم بحياة محمد ويقسم بالتين والزيتون. الله يقسم بما شاء لكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق. Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk bersumpah atas apapun karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Namun manusia tidak boleh ia bersumpah kecuali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام وأن يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا أعمالنا في هذه الأيام المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10 pertama Zulhijjah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan inayahnya, bantuannya kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya, menghidupkan nilai-nilai kebaikan di 10 pertama ini. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Allah ikrimak Allah. أنا أحيانا يعني لما أجلس في وقت طويل يعني أنا يعني زال تركيز. لا ما شاء الله زال التركيز. لا ما شاء الله تألف الترجمة والله. فيك دعوة نسأل الله فيها فائدة الله فوائد كثيرة. تؤثر القلوب. نسأل الله تؤثر القلوب حبيبي.